سرخط خبرها. چگونه رخصتنامه 300 سومونی $130 شد؟ از دیکتاند بهای 2 گرفتند. دادگاه عالی اقتصادی دستنوراس شدنی خبر را از تورنمایش شرح داد. ازدواج صدها نفر جوان با سبب بیماری به تأخیر گذاشته شد. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نوید بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز جمعه 9 فوریه است. وزیر نقلیات تاجیکستان مشکل دسترس کردن رخصتنامه و گرانی نرخ آن را که باعث به سرسانی دهها راننده در سرحد با ازبکستان شده است شرح داد. راننده های ماشین های باربر میگویند این سند را وزارت نقلیات میدهد و نرخ آن یکباره از $60 به $120 تا $130 افزود و همزمان کمچین شد. نرخ رسمی رخصتنامه 300 سومونی بوده است. عظیم ابراهیم روز 8 فوریه گفت از مشکل رانندگان آگاه است و برای حل آن یک گروه کاری مسئله را بررسی دارند. روز 1 فوریه رادیو آزادی از مشکل دهها راننده ماشین باربر که در گذرگاه فاتح آباد اویبک در سرحد تاجیکستان و ازبکستان جمع شده بودند گزارش پخش کرد. آن زمان رانندگان تاکید کرده بودند که هرچند راه به سوی ازبکستان باز است، دریافت رخصتنامه از طرف وزارت نقلیات آنها را از ادامه سفر باز داشته است. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان دستنوراس شدن نتیجه سنجش املا یا دیکتانت داوطلبان کار در دادگاه ها را از وبسایتش شرح داد. نتیجه سنجش 10 داوطلبه که برای دادرس شدن در دادگاه های تاجیکستان از سنجش املا یا دیکتانت بهای 2 گرفته بودند، بعد از نشر در تورنمای دادگاه عالی و دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان دستنوراس شد. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان روز 8 فوریه گفت همه میدانست بهای شخصانی که داوطلب به وظیفه سودیا بودند چگونه بود. او درباره از تورنما ناپدید شدن این خبر جزئیات بیشتر نداد. در خبر نشر شده گفته میشد که سنجش در میان 143 نفر گذرانیده شده است که خواهش گرفتن وظیفه کارآموز سودیا هستند. در سنجش املا یا دیکتانت اساساً آنهای اشتراک کردند که در دادگاه ها به حیث کاتب، بیاور و یا اجراگر کار کردنی هستند. در ولایت سوخت تشخیص طبی نزدیک به 600 نفر نکاح شونده نشان داده است که آنها بیمارند و مراسم عروسی را باید تا زمانی پور صحت یافتن به تأخیر گذارند. در این باره ریاست تندرستی ولایت ضمن نشستی خبری اطلاع داده است. تعداد عمومی آنهایی که قبل از ازدواج از تشخیص طبی گذشتند قریب 42,000 نفر بودند. این ریاست خبر داد که از میان نفرانی که با سبب گرفتاری به بیماری ازدواجشان به تأخیر گذاشته شد، 8 نفر گرفتاری بیماری آتشک، 15 نفر گرفتاری ویروس نارسایی مسمومیت آدم، 436 نفر بیماری هپاتیت B، 83 مریض هپاتیت S و 25 نفرشان گرفتاری بیماری روحی بودند. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گفت که شهادتنامه حتمی برای آوردن بنزین با نرخ این نوع سوزشواری به تاثیر نخواهد بود. مقامات چند روز قبل خبر دادند که از 1 ژانویه امسال شرکت‌های وارد کننده بنزین برای آوردن این نوع سوزشواری باید از اداره تاجیک استاندارد شهادتنامه بگیرند که ارزش آن 4 میلیون سومونی بوده است. درباره نفع و ضرر این شهادتنامه همکاران ما علیشیر ظریفی و برادر یوسفی گزارش می‌دهند. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید جاری شدن شهادتنامه حتمی وارد کنندگان بنزین به نرخ این مواد سوخت به تاثیر نخواهد بود. احتمال می‌رود شرکت‌های وارد کننده این مبلغ زیاده از 4 میلیون سومونی را به بالای نرخ علاوه خواهند کرد. اون تغییراتی که به عمل آمد وابسته به واردسازی محصولات نفتی البته تاثیر خود را به ارزش اصلی یعنی در داخل کشور آورده میرساند و این هم باشد یعنی به خراجات عمومی همین وارد کنندگان وارد کرده می شود. این در حالی است که 2 روز پیش در نشست خبری آژانسی تاجیک استاندارد معاون رئیس این اداره ادعا کرد که ارزش شهادتنامه بر نرخ آن در بازار داخلی تاثیر نمیگذارد. در خدمات ضد انحصاری در پاسخ به این پرسش که اگر ارزش این شهادتنامه بر نرخ تاثیر میگذارد چرا از آن پیشگیری نکردید، پاسخ دادند که این به صلاحیت خدمات داخل نمی شود. همزمان این خدمات بالاروی نرخ گاز مایع را به عامل‌های بیرون بستگی داد. این عامل‌های بیرون دارد از دولت‌های صادر کننده وابسته است. اون یکی محدودیت‌هایی که در سال 2023 از جانب دولت‌های صادر کننده جاری کرده شد از جمله از دولت قزاقستان و فدراسیون روسیه البته تاثیر خودش به نرخ میرساند و بازار داخلی ما هم از
ҳамаи воридот, яъне ки аз давлатҳои судиткунанда вобастагӣ дорад. Тағйирот дар давлати судиткунандаши дар мо ҳам мешавад. вале коршиносон дар гузашта борҳо мавҷудияти монополияро дар бозори сӯзишвории Тоҷикистон сабаби қиматшавии маводи сӯхт номидаанд. Ҳарчанд хадамоти зидди инҳисорӣ мегӯяд дар ин бозор ягон монополияро намебинад. афзоиши пайвастаи нарх ҳоло бештар ронандагонро нигарон кардааст. ҳай қиматтарак ҳай мо арзонтар меши бораи мақсад халқ ҳами таксиҳо камтарак бо мардум да арзонтар мешида масалан 10 сомон штага вали камтарак одамо намешина. яхи одамо доранд шароит, яхи одамо надоранд. ба вақт пеш 40-50 буд хирсан будем бо ираби 8 сомон 9 сомон хачи гирехтози бо 6 сомон бо арзонтарак шабо хубтарак яка. мақсад бо барои халқ хела сабуктарак мешада. тақрибан 7 моҳ пеш нархи 1 литр гази моеъ дар Тоҷикистон 3-4 сомонӣ буд. Сипас якбора боло рафт ва то 8 сомониву 50 дирам расид. Феълан нархи 1 литр гази моеъ 6 сомониву 50 дирам ва бензин 10 то 10 сомониву 50 дирам аст. ҳар гуна тағйирот дар қимати маводи сӯхт ба хусус газу бензин ба ҷайби мардуми Тоҷикистон таъсир мерасонад, чун болоравии нархи сӯзишворӣ ба нархи дигар молу маҳсулот таъсир мерасонад. бахши калони гази моеъ ба Тоҷикистон аз Қазоқистон ва бензин аз Русия ворид мешавад. тибқи иттилои расмӣ дар соли 2023 ба Тоҷикистон ҳудуди 350 000 тонна бензин ва бештар аз 400 000 тонна гази моеъ ворид шудааст. бинандаҳои азиз, агар шумо ҳам гуфтание доред, ҳатман зери ин барнома ба мо нависед. як муҳоҷири тоҷик дар Русия ки ба гуфтаи наздиконаш барои паҳн кардани наворҳои ҳаммос дар шабакаҳои иҷтимоӣ боздошт ва бенишон шуда буд, дар боздоштгоҳи Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон дар Душанбе нигаҳдорӣ мешавад. Муҳаммад Наби Ҷалилов, сокини 23-солаи ноҳияи Ёвон, дар ширкате дар Русия ба ҳайси ҷангалбур кор мекард. дӯстону ҳамкоронаш мегӯянд 4 нафар бегоҳи 31 январи имсол ӯро бо худ бурданд. як манбаи огоҳ аз тафтишот рӯзи 7 феврал ба Радиои Озодӣ гуфт, Муҳаммад Наби Ҷалилов аз Русия ронда ва дар Тоҷикистон бо иттиҳоми ташкили гурӯҳи ифротгаро ва ҳамкорӣ бо созмонҳои мамнӯъ боздошт шуд. ин банди қонун аз 5 то 8 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. ба гуфтаи манба 3 муҳоҷири дигари ихроҷшуда низ ҳамроҳи ӯ дар боздошт ҳастанд. мақомоти Тоҷикистон боздошти ин муҳоҷирро расман шарҳ надоданд, пайвандонаш низ нахостанд дар ин бора гап зананд. бахши як рӯзи таърихро ҳамкорамон Хиромон Бахозода тақдиматон мекунад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 9 февралро фаро мегирад. 9 феврали соли 1441 бар асоси бархи манбаҳо шоири тоҷик Алишер Навоӣ таваллуд шудааст. 60 соли умраш асосан дар зодгоҳаш шаҳри Ҳирот, Афғонистони имрӯза кору фаъолият карда худро шогирди Абдурраҳмони Ҷомӣ меномед. таҷрибаи бо муваффақияти кор дар дарбори Темурёнро дошт ва ба хотири шоири дузабона буданаш баъдан сардафтари адабиёти классикии узбек ҳам баргузида шуд. муаллифи Маҷолису Нафоис, Девони форсӣ, Маснавии Мантиқу Тайр аст ки баҳои баланди адабӣ гирифтааст. 9 феврали соли 2004 дар як ҳамлаи бегона ситезон дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия духтари муҳоҷирони тоҷик Хуршеда Султоноваи 9 сола ба қатл расид. дар ин ҳамлаи гурӯҳӣ падару бародараш бо ҷароҳатҳои ҷон ба саломат бурданд, вале дар бадани духтари тоҷик 13 захми курд сабт шуд. ин яке аз мудҳиштарин ҷиноятҳо бар асоси бадбинии миллӣ буд ки дар авҷи бегона ситезӣ дар ҷомеаи Русия рух дод. баъди ин ҳам ҳамлаҳо ба муҳоҷирон дар Русия кам нашуд. 9 феврали соли 2019 президенти Тоҷикистон қарори нави ҳукуматро имзо кард ки сабти такрории симкортҳои телефонҳои мобилро тақозо мекард. баҳонаи ҳукумат зарурати бар асоси шиносномаҳои нави биометрии пластикӣ сабт шудани симкортҳо ба хотири назорати беҳтар ва таъмини амният буд, вале ин талабот ба хотири хароҷоти такрориву муҳлати маҳдудаш норизоияти мардумро ба бор овард. аз он замон 3 дафъа муҳлати ҳатмии сабти номи симкортҳо тамдид шуд. қурби рубли русӣ нисбат ба дирӯз боз 20 дирам поён рафтааст. ҳоло 1000 рубл ба 120 сомонӣ баробар аст. бар асоси қурби таъин кардаи Бонки Миллии Тоҷикистон, доллари амрикоӣ бетағйир боқӣ монда, $100 ба 1095 сомонӣ ва 100 евро ба 1180 сомонӣ иваз мешавад. бинандаҳои азиз, ташаккур ки навиди бомдодиро тамошо кардед. назару пешниҳоди худро ба мо нависед. то дидори баъдӣ дар ҳамин барнома, худо нигаҳдор.